हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडोनेशिया को एक दिलकश और मुनफरिद मुल्क क्या चीज बनाती है? क्या आपने इनके अजीबोगरीब रस्मों रिवाज, दिलचस्प रिवायात और गैर मुतवक्का हैरतों के बारे में सुना है, जो यहाँ के जज़ायर पर बसने वाले लोगों की या ग्रोहों की पहचान है? पुरस्रार रसूमात से लेकर जावा शहर की गलियों में चलती फिरती पुरकशिश लड़कियों तक इंडोनेशिया हैरतों से भरा हुआ है, जो आपको मजीद हैरान और तजस्सुस में डाल देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया में पाए जाने वाली 15 अजीब तरीन चीजों को दिखाने वाला हूं। तो तैयार हो जाइए इंडोनेशिया के इस डिजिटल सफर में कूदने के लिए और इस दिलकश कौम के सभी राजों को जानने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की पुरकशिश लड़कियों के बारे में। कैपिटल शहर जकार्ता की गहमा गहमी वाली गलियों के रंगीन रास्तों में पुरकशिश लिबास पहने हुए लड़कियां अक्सर नापसंदीदा तवज्जो का सामना करती हैं। ये एक आम समाजी रवैया है जिसे मुकामी तौर पर कैट कॉलिंग कहा जाता है। तसव्वुर करें कि एक औरत एतमाद के साथ एक मसरूफ बाजार की गली से गुजरी हो, इसका चमकदार लिबास गुजरने वालों की निगाहों पर पड़ जाए तो वो फौरन फहिश सीटियों, मशकूक तबसरों और दखल अंदाजी करने वाली नजरें बर्दाश्त करने पर मजबूर हो जाती है। ये गैर मतलूबा तबसरे, जिनमें मामूली तारीफी जुमलों से लेकर खुलकर फहिश जुमलों तक सब कुछ शामिल हो सकता है, एक सादा चहल कदमी को खौफ और बेचैनी का शिकार बना सकते हैं। इंडोनेशिया के बाली जजीरे के टूरिस्ट इलाकों में जहां लोकल और इंटरनेशनल टूरिस्ट का एक इम्तिजाज पाया जाता है, यहां एक खातून जो शाम का मजा ले रही हो, वो खुद मर्दों के एक गिरोह कैट कॉलिंग का शिकार हो जाती है, जो किसी नाइट क्लब के इंतहाई करीब खड़े हों। ये रवैया ना सिर्फ नापसंदीदा तवज्जो की बात है, बल्कि समाजी रवैयों की भी अक्कासी करता है, जो अक्सर खवातीन को इनके लिबास की बिना पर हरासगी का जिम्मेदार ठहराते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में डेटिंग का कल्चर रिवायती और जदीद तर्ज जिंदगी का मिलाप है, जो मुल्क के भरपूर सकाफती पस मंजर की अक्कासी भी करता है। नौजवान नस्ल मगरबी डेटिंग के तर्ज अमल को अपनाती है, जैसा कि कैफे में मुलाकात करना, सिनेमा जाना या मॉल्स में वक्त गुजारना। ताहम रिवायती इक़दार अब भी गालिब है। बहुत से इंडोनेशियन खानदानों में डेटिंग को शादी के लिए संजीदा कदम के तौर पर देखा जाता है। अक्सर वालिदैन या सरपरस्तों को इब्तदाई मुलाकातों के बारे में बताया जाता है और इन्हें भी शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जावा के एक गांव में एक नौजवान जोड़ा पहली बार मिलता है, लेकिन इनके वालिदैन पास ही मौजूद रहते हैं और ये यकीन दिलाने के लिए कि सब कुछ मुनासिब है। दूसरी तरफ जकार्ता जैसे जदीद शहरों में नौजवान ज्यादा आज़ादी से अपनी मर्जी के मुताबिक मुलाकातें करते हैं, लेकिन अक्सर इसके साथ भी रिवायती खानदानों के असूल लागू होते हैं। इंडोनेशिया का सूबा सुलावेसी के हाईलैंड्स में रहने वाले तोरजा के लोग एक मुनफरिद और हैरानकुन जनाजे की तकरीबात के लिए मशहूर हैं, जिसे राम्बो सोलो कहा जाता है। ये जनाजे मामूली नहीं होते, बल्कि जिंदगी के जश्न जैसी तकरीबात की जाती हैं। ये हफ्तों या महीनों तक चल सकती हैं, जिनमें डांस, म्यूजिक, दावतें और रिवायती रसूमात शामिल हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स की मौत के बाद इसका जिस्म अक्सर महीनों या सालों तक महफूज रखा जाता है, जब तक खानदान इतना पैसा न जमा कर ले कि मुनासिब जनाजे का इंतजाम किया जा सके। तो राजा का ये मानना है कि ये तकरीबात रूह को अगले जहान में एक कामयाब सफर की इजाजत देती हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के पानियों में छुपे हुए मंदिर हैरत अंगेज मनाजिर पेश करते हैं। बाली के मशहूर जजीरे के करीब एक ज़ेरे-आब मंदिर मौजूद है, जो स्कूबा डाइवर्स के लिए एक पुरकशिश मुकाम बन चुका है। तसव्वुर करें आप नीले पानी में गोता लगा रहे हों और अचानक एक तारीखी मंदिर के सतून और दीवारें नजर आएं, जिन पर समंदरी जिंदगी का बसेरा हो। ये मंदिर न सिर्फ रूहानी सुकून के लिए मशहूर हैं, बल्कि इनमें मुकामी कहानियाँ और अफसाने भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि ये जमीन के हिलने और आतिशफिशानी सरगर्मियों के नतीजे में
میں زیر آب چلے گئے۔ دوستو انڈونیشیا میں مسلمانوں کے لیے ایک سے زائد شادیاں یعنی ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے، لیکن یہ ایک پیچیدہ اور متنازع مسئلہ بھی ہے۔ کچھ لوگ اسے اسلامی تعلیمات اور ثقافتی روایت کا حصہ مانتے ہیں، جبکہ دیگر اسے مساوات کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ جاوا شہر کے دہی علاقے میں ایک شخص 4 بیویاں رکھتا ہے اور وہ ان سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن شہری علاقوں میں جیسا کہ جکارتا لوگ زیادہ تر جدید سوچ رکھتے ہیں اور یہ عمل کم ہی کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں شادی کے رسم و رواج مختلف ثقافتوں اور قبائل کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ کچھ علاقوں میں دلہن کی قیمت دی جاتی ہے جو خاندانوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اور اس رسم کو مہار کہا جاتا ہے۔ انڈونیشیا میں ایک نوجوان مرد شادی کے لیے دلہن کے خاندان کو مویشی، زیورات یا پیسوں کی شکل میں تحائف دیتا ہے۔ یہ عمل خاندانوں کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ تاہم شہری علاقوں میں جیسا کہ جکارتا یا بالی یہ روایات زیادہ سادہ ہو گئی ہیں اور کئی لوگ اب صرف علامتی مہار دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سلاویسی کے علاقے توراجا کے لوگ مرنے والوں کے ساتھ خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہاں ایک منفرد روایت ہے کہ جس میں مردہ افراد کو کرسی پر بٹھا کر انہیں رسمی لباس پہنایا جاتا ہے اور ان کی زندگی کا جشن منایا جاتا ہے۔ یہ رسومات مرنے والے کے اعزاز میں کی جاتی ہیں اور کئی دنوں یا ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہیں۔ دوستو انڈونیشیا کو کوموڈو ڈریگن یعنی دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شکاری جزیرے کوموڈو اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور دنیا بھر کے ریسرچرز اور ٹورسٹ کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کوموڈو نیشنل پارک میں پیدل چل رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے ایک 10 فٹ لمبا کوموڈو ڈریگن آ جائے۔ اس کی خوراک میں ہرن، جنگلی سور اور کبھی کبھار چھوٹے جانور بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ اپنے زہریلے کاٹنے کی وجہ سے مشہور ہے۔ انڈونیشیا کا آئیجن آتش فشاں اپنی نیلی آگ کے حیرت انگیز مظاہرے کے لیے مشہور ہے۔ رات کے وقت جب گندک جلتی ہے تو ایک چمکتی نیلی روشنی ظاہر ہوتی ہے جو کسی غیر زمینی منظر کی طرح لگتی ہے۔ یہ نایاب قدرتی مظاہرے ٹورسٹ کو اپنی جانب کھینچتے ہیں، لیکن یہ علاقہ بہت خطرناک بھی ہے کیونکہ گیسیں زہریلی ہو سکتی ہیں۔ چاول انڈونیشیا کی ثقافت اور خوراک کا اہم حصہ ہے۔ یہاں 100 سے زائد اقسام کے چاول اگائے جاتے ہیں اور کھیتی مقامی کسانوں کی زندگی کا مرکز ہے۔ جاوا اور بالی میں آپ کو سیڑھی دار کھیتوں کا ایک دلکش منظر بھی ملے گا جہاں چاول اگانے کی محنت کش روایات نسلوں سے جاری ہیں۔ سماترا کے باتک لوگ اپنی منفرد رسم و رواج کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کی سب سے دلچسپ روایات ممیفیکیشن ہے، جس میں مرنے والے کے جسم کو محفوظ کیا جاتا ہے اور سالانہ بنیادوں پر ان کی صفائی بھی کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھے انڈونیشیا کے چند عجیب و غریب حقائق۔ آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔